Okay, testing nagpalupad. The kite maker Ryan Montalban. Sumo ni sa pag-unga human karon. Layangan guys, layangan. So shout out dai sa taga Santa Rita. Mamuha tayo sa dia, the kite maker sa dia sa may Santa Rita. Sini nga sa to si? Ha? Miko? Oh, shout out dai kang Miko Burha nga taga Santa Rita. Okay, Dol, Miko. So, naami bag-ong layangan karon nga gi simbol. So, testing pa ni og mulupad ba? O dili gani sa motarong, kuan lang nga i-adjust lang namong sa may igot sa may u. Dako gid gyapon ni siya. Testing na namon niya siya og palupad kay bago pa man ni. Pagkainit sa gyud. Okay. Testing. So nasa dito nagbira sa nylon no. Testing nagpulupad. Okay. Wow. Diretso gyud. Okay, may kaborha di ara dol.